ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय संत करुणात्माय हे तभी निवेदयामि सतमातंगति परमेश्वर सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वात साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वोपशान्तये नमः। नमस्ते परमं ब्रह्म सर्वशक्तिमते नमः निराकार हकुशाकार सत्स्वरूपं ब्रह्मणे नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शिव चतुर्दशी व्रत की जय, शिव चतुर्दशी व्रत की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मध्यकार मध्य मेलावर कैनेल कपाटी ब्रिज संलग्न ब्रह्मसंघ शिव मंदिरेर उन्नयन कल्पे शिव चतुर्दशी व्रत पालन उपलक्षे आजकेर এই শিবময় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং শিব অঙ্গনে অনুষ্ঠিত পূজা পার্বণ আদি সহ সনাতন ধর্ম সভার সভাপতি হিসেবে শুভ সূচনা ঘোষণা করছি। ওম নমঃ শিবায়। মঞ্চে উপবিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মিথুন দাদা, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী পল্লবী রানী সরকার দিদি সহ যারা উপস্থিত রয়েছেন অতিথিবৃন্দ এবং মঞ্চের সামনে পিতৃমাতৃকুল ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত রয়েছেন, আমি আপনাদের সবাইকে শ্রেণীভেদে নমস্কার, প্রণাম এবং শুভময় অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত উপস্থিতি ভক্তমণ্ডলী, আজকের এই শিবাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ধর্ম কার্যাদি এবং সনাতন ধর্মসভা একটি পুণ্যময় সুরক্ষণের ঘোষণা